हाय सामने नमस्कार मु बादल गोटे वीडियो स्वागत करछि। चलंतु आज गोटे दमदार रेसिपी आपण मन पानी आइछि। एटा कोन जानि परथिबे, एटा होछि लाउ। एटा पूरा देसी लाउ जेटा पीढ़ा रो एटा पूरा देखिथिबे। आ लंबा लंबा लाउ देखिछि किंतु मते ए लाउटा भल लागला। पकुते एटा होछि ठीक ओरिजिनल लाउ जेटा गां मानकर हुए। आ तार आज लाउ तरकारी करि भाउछि आज। आ ओटा नो स्टाइल आज करबी। ओटा बडे बडे रेसिपी मनक आसी पूरा आज करबी लाउ रे। आगु ओटे लाउ संतुला करथिली ओटे पूर्व वीडियो देखिथिबे। नेक्स्ट आज एटा लाउ तरकारी करिवे जी। आ कोन केम करिवे कोउला करिवे आपण फास्ट क्लास को देखुथिबे। चलो देबे मैं लाउटा को पूरा कटाकट करी पूरा उड़े देबा। आ पूरा पीस पीस करी पूरा मस्त करी काटी रखी देबी। आ पूरा रेडी कर देबी। तबे मसला मसली कोन सब अछि सब प्रकार आइटम सब रेडी करबी। रेडी कर सब स्टार्ट कर देबे। आपण देखिए केमते। आ चलो देबे स्टार्ट करिया पड़े। चलंतु संग माने देखिबे मु कोन सब ता पे रेडी करछि। आ आदरे सोरिष मसला रेडी कर देछि। आ रसुण आ जीरा सोरिष ता बतुरी देछि कि समय सेठी बतुरी जाऊ। बतुरी गला परे ताकू तारटा पेस्ट करबा। आ ता पे एठी मु कोन सब रखिछि। टोटल गोटे लाउ बैगण गोटे आ टमाटो 3टा आ किछ आलू अछि। आ ई सब कटाकटी करिबे बे मु मसला चला बाटी दवा। मसलाटा बाटी सारा परे कटाकटी सारा कर सारा परे मु तापर बनेबी। आपण माने देखिबे केमतिया कोहुले हम बनौछि। आपण माने देखिबे टोटल। आ मु एबे जाउछि कटाकटी कर दिए। एठी भात भी बसि देछि। भात भी होउछि। आ मसला तर टिके 5 मिनिट जाऊ। मसलाटा टिके भलो सोरिषटा हे जाऊ पितांश। तापर एठी रखि जाउछि कटाकटी करि संग माने। आ एटा पूरा कटाकटी करि रेडी कर सारा परे आपण माने देखि बनला पर देखिबे आपण माने। इबे हम काटी दबा एगो बैगन काटो छोट छोट बैगन। बैगन चुचु काटी दो। ये बैगन काटा गेला। आ ताता में आलू काटिला। आलू कम काट दो। आलू भी चाहिए छोटा। आलू बस आलू काटिया तक मसाला काटिया बेसी आलू काटिया नहीं। देन आलू लाउ अछि ताते बैगन काटले बेसी हो सीसे में आलू 3 आलू काट लेबे। तार मेन छोरा लाउ काट लेबे। चलो तो लाउ काट दबा। लाउ के फटा हो के फटा आलू काट दे। एक फटा दबा। दिखा गया लाउ। ये लाउ चोपा के छोरा में काटिया चोपाटा। लाउ चोपा के छोड़ी। ए कौन करबा? लाउ। देखो कौन थी? कौन होती? लाउ। हाय मनी। लाउ बताओ। गुड मॉर्निंग। बताओ तो। सिंपल। उठो 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 उठो। उठो हम लाउ उठो। हम देख ले लाउ उठो उठो। उठो। पिया। ये लाउ काटी कोटा से लाउ। ये लाउ काटी छु। उन्नी सुdah तो ताला कुची 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 तो ताला उन्नी तिबा तो ताला कुछ कम दे लाग टोटल छोड़ दी पूरा केंति लोपा चासी अभी चॉप कर काटला बे टोटल काटला पर रेडी कर आपण देखि बनौछि। एबे काटि छु फाइनल कटा कटी पूरा टोटल सरी जाइछि। आ टमाटर काटि दैछि मु पियाज कंचा लंका एठे आलू बैगण काटि दैछि। एथिरे होछि लाउ। चलंतु एबे हम स्टार्ट कर दबा। ता रेसिपी पूरा बनेबी केमति कोन आपण मन देखिबे। एबे स्टार्ट कर दबा। सब कुछ कटा कर रेडी कर दैछि। आ एबे चलंतु स्टार्ट कर दबा। कटे तो बसि दैछि मु। आ तेल टिक पकेबा। और फिर प्रथम तेल देबा। तेल देखि प्रथम बॉडी सेट भेटबा। चाइ बड़ केना बॉडी बैठ हो जबरदस्त रेसिपी करिबा। किछ बॉडी मते भाजबा के बॉडी मते भाजबा के एबे बॉडी टाको हम काढी देछे। बॉडी टाको भाजी काढी देछे। त तेल भी गरम है। तेल में देछे। एबे आलू टी पके दबा। आलू टाइम भाजवा किसी समय आलू को भाजवा किसी समय तो छाड़दबा। ए आलू भाजी गलानी तादर हमें लाउ दे दबा। एबे भला भाबे ताको मैरिनेट कर दबा। टिके
ଏବେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଉ ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ କଷିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ। ଏବେ ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିବା ତାକୁ। ଏବେ ଟିକେ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ସିଝିଗଲାଣି ଟିକେ ଲାଉ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳେଇବା ଏମିତି। ଆଉ ଟିକେ ତାର ପାଣି ଟିକେ ମରିଯାଉ, ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ କିଛି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ତା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ଏମିତି। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ଆଉ ମିଶିଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବେ। ଲାଉ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବା, ବାଇଗଣ। ଏବେ ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇଦେବା। ବାଇଗଣ ବି ତା ଦେହରେ କଷିଦେବା ଟିକେ। ଏବେ ବାଇଗଣ ବି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାଇଗଣ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଟିକେ। ସେ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପୁରା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ସବୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁ 90% ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ମାତ୍ରା। ମେନ୍ ଜିନିଷ ତାର ରହିଯାଇଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ରେସିପିଟା ଆମେ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି। ଏବେ ଟୋଟାଲି କଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଗିନିକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଟୋଟାଲି ପୁରା କେତେ ଲୁକିଂ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ନର୍ମାଲି ବି ଖାଇପାରିବେ, ସନ୍ତୁଳା ଭଳିଆ କରିକି। ଏଟାକୁ ବି ରୁଟି ଫୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇବା ଏଇଭଳିଆ ବନେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାର ତରକାରୀ କରିବା, କାହିଁକିନା ତରକାରୀ କଲେ ଟିକେ ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ ରହିବ, ଝୋଳ ଟାଇପ୍ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ବସେଇଦେବା। ଏବେ କଢ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ତ, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ତା ଦେହରେ ତେଲଟା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ତେଲ ଆମେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା।
तेल गरम हो गलानी टिके जस्ट पंच फुटण टिके देदेबा तादरे तापर भूषण पत्र कंचा लंका कंचा लंका भूषण पत्र पियाज देदेबा पियाज भाजी देबा किसी समय पियाज टिके भाजी छाड़ा पियाज टिके गोल्डन हो जाइए टोटल भाजी हो गला टोटाल भल भाव गोल्डन हो आसला आम बेसरटा देदेबा टिके बेसर भल भाव ता सारे मैग्नेट करदे बेसर को जो मसला लगता से आम धोई से पानी देदेबा किसी समय तो छाड़ दवा फ्राए करने आगुरी तादेह आम लुण पकई लंका सब हल्दी पकई ए मसला टिके पकेबा तादेह बेसी आम पकई नथिले कहीं मसला टिके ऐड करदबा तादेह अल्प अल्प टिके आम पकईदबा तादेह मिसई दवा एमती मसला बहुत बढ़िया से मसला दिशुची सोरिष मसला किसी समय छाड़ीदे से भल भाव आगे मसला बॉयल हो जाऊ मसला टोटल ड्राए हो गलानी कहीं बेसरटा पूरा ड्राए केमती हो गलानी तादरे एटू आम ऐड करदबा भल भाव टिके मिसई देवा तादरे टोटाल किसी समय तक आम छाड़ीदेबा से जाऊ ए कषि हो गलानी मेन जिन पानी देदेबा टिके पानी देदेबा तादरे अल्प कि पानी दिगला ताकि एमती गोले देवा टिके भल भाव किसी समय तक छाड़देबा एमती ए लाउ तरकाटा आमर कम्प्लीट हो आसला आलू देखा आलू भी सीझीगला बैगण बैगण भी टमाटो सब सीझीगला झोल भी होगला झोल भी मरीगला एमती दाबी देले सी भी झोल मरज लास्ट जिन रही मेन जिन जोटा आम यहाँ करते बड़ी से से बड़ी के भांगीदे कहीं देख के खिसबी हो बड़ी गुरा बड़ी के भांगीदे केमती बड़ी भांगी जाऊँगी बहुत सफ्ट अच्छी बड़ी भजाटा के चुन चुन होगला एबे तादेह आम ये बड़ी की देदेबा
ଏବେ ବଢି ଦେଇ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ, ବଢିକି ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେବା ତା ଦେହରେ। ଏବେ ତରକାରୀ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆମେ। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଢାଙ୍କନ ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କୋଉ ତରିକାରେ ବନେଇଲି ଲାଉ ତରକାରୀ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ତରକାରୀ କଲେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। କାରଣ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ଅଛି, ସନ୍ତୁଳା ଲାଉ ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା। ସନ୍ତୁଳା ଖାଲି ଜିରା ପଡ଼ିକି ନର୍ମାଲ ହୁଏ, ଏଟା ଯଦି ମୁଁ ତରକାରୀ କଲି ତା ଦେହରେ ବଢି ଫଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶେଇ କଲି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଲି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତରିକାରେ ବନେଇଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସିନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ, ଟଙ୍କିନା କରିଦେଲେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ପକେଇବି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଆଦରୁ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ ଘରେ। କେତେବେଳେ କିଏ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ନଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଥିବେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ରେସିପି ମୁଁ ସବୁ ବନଉଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଯାହା କିଛି ଲୋକମାନେ ବି, ଫଲୋର୍ସ ମାନେ ବି ମୋତେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟକିଂ କର, ଆଉ କଥା ହଉ ହିନ୍ଦୀରେ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଖାଲି ରେସିପି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ତାଦେହରେ ଆଡ୍ କରୁଛ, ଯାହା ଦେଖିକି କିଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସେମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭାବୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ କରିବି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶେଇ କହି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବୁ ହିନ୍ଦୀ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଆପଣ ମନ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।